तो आज हूँ न्यू इयर। तो न्यू इयर रे आम मैंने बाहर पिकनिक। तो जी पंचुलिंगेश्वर जय जगन्नाथ मु अम्लान। तो आज आम पिकनिक रे आम सहित जोड़ी हूँ। तो देख पारे पूरा रेडी आमर 3टा बाइक आ 6 जन रेडी चलतु आम सांगे आज पूरा जोड़ी रुहतु पूरा मजा मस्ती फुल टू मस्ती एंजॉय। तो आम ए बासुदेवपुर अच्छू आम जाऊ जाऊ बाटर आम गाड़ी लीक हो पंक्चर। तो देखु आम गाड़ी पंक्चर होधे ठीक ठाक हो गलानी पूरा रेडी एगला। तो आम ए बाहर पंचलिंगेश्वर। तो आम सहित जोड़ी रुहतु फुल एंजॉय फुल मस्ती लेट्स गो। देखिपे आपण मैंने भिड़ कर पूरा। तो बहुत बाधाविघ्न पर आम आसिक पंचुलिंगेश्वर ए पहुँची जाइचु जोटा कि आम ओडिशार बालेश्वर जिले में नीलगिरी पाखरे पंचुलिंगेश्वर जगार पंचुलिंगेश्वर मंदिरटी अवस्थित। यह मंदिर एपर्त स्थानीय मान कराई नाही तथापि भी जानीपे भिड़र कौ हिसाब से लोक मैंने दर्शन करने को आसुँच। यही लिंग को आपण दर्शन करने को हेले आपण को पहाड़ चढ़ा हेब। पहाड़ चट्टाण एक झरणा जाइछि से झरणा भितर आपण को अंडाड़ी खोजा हेब 5टी लिंग। तो यार पौराणिक परे बहुत किछि कथा लोकलोचन रे लुचि रही। तो आमे आज आपण को जनइबू तो पौराणिक हिसाब से कौन लोकलोचन रही। तो चलतु जीवा आउ बुलिबा एंजॉय करिबा। ता भीतर को बहुत मध्य जंगल अच्छी तो सेणिकी जीवा। तो बालेश्वर समुद्र उपकूल बंगोपसागर बेलाभूमि सामंतल भाव लंबी उठी कुपारी ठारू नीलगिरी पर्यंत पूर्वघाट पर्वतमाला लंबी गई। तो यार घाट देश देवगिरी पहाड़ यार एक अंश विशेष मान्यता मिली। पहाड़र पाददेश एक झरणा भरी उठी पूरा ऊपर नहीं पाददेश पर्यंत लंबी उठी। झरणाटीर नाम आम कहवाक गले मानस गंगा भाव में परिचित। तो ये मानस गंगा जो बही उठी केवे मानस गंगा सुखे ना कहीं जो पंचुलिंगेश्वर आम ना शुणुती लिंग एका सागर अवस्थित थिबारु नार जगार ना रही पंचुलिंगेश्वर। तो आपण माने देखि पारुथिबे पहाड़ कटा है कि केमती पहाच सब बना है। तो पहाच रे जीवा पाई लोकन को मध्य कहीं पहाचटा ऊपर को आस्ते आस्ते बढ़ी उठी कहीं पहाड़ कटा जाइछि। तो से लोक मान बहुत कष्ट होउछि। तो भगवान को दर्शन करने हेले आमको एतिक कष्ट करने को हम। तो आपण माने भावन्तु न्यू इयर रे जदि एतिकी मात्रा लक्षाधिक मात्रा रे लोक माने दर्शन करने को आसुचंती एका समय रे। तो जागर अच्छी तो शिवरात्रि से समय रे केते लोक आसुथिबे दर्शन करने आपन टिके भावन्तु। तो बहुत लोक ये प्रत्येक दिन मध्य शह शह लोक आसती। तो आज टिके एक्सट्रीम लेवल लोक बढ़ी जाइछन्ती कहीं न्यू इयर रे। तो आपण को 2024 न्यू इयर आपण मैंने आसचंती। तो आपण समस्त को जो मैंने वीडियो देखुंती आउ जो मैंने आसचंती समस्त को मोर अंतर हैप्पी न्यू इयर। आउ आपण मैंने जदि मते हैप्पी न्यू इयर कहबा चाहूचंती तो कमेंट बॉक्स रे हैप्पी न्यू इयर जणाई पारिबे। तो आपण मानकु मोर एति भगवान पाखरे प्रार्थना जे आपण मानकु 2024 खुशी हो आउ आपण को बहुत ऊपर को नहीं जाऊ। तो मोर एति भगवान पाखरे प्रार्थना। तो आमे आज यही पंचुलिंगेश्वर पौराणिक विषय जानिबा। तो चलंतु पंचुलिंगेश्वर कहवाक गले पौराणिक मत अनुसार महाप्रतापी बाणासुर थिले परम शिव भक्त। तांकर साधना पीठ थिला देवगिरी पर्वत। से गोटे राति रे 5टी जगार शिव मंदिर प्रतिष्ठा करथिले। तो बाणेश्वरी खजुरेश्वरी खारगेश्वरी आ मणिनागेश्वरी चंद्रशेखर यहीपरी नाम सब नामित होता। तो प्रत्येक दिन सकाळू से
ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ କରୁଥିଲେ ଯେ ପୂଜା ପାଠ ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେହିପରି ମାତ୍ରାରେ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରତାପୀ ବାଣାସୁର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି। ଅସୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରତାପୀ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ତ ସେ ଆଉ 5ଟି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଯାଉ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିବ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ନ ସହିପାରି ତ ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଦେବଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଝରିଥିବା ମାନସ ଗଙ୍ଗା, ସେଇ ମାନସ ଗଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଠି ମାନସିକ ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗାଟି ବହି ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ମାନସ ଗଙ୍ଗା। ତ ସେଇଠି ମହାଦେବ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ନାମରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗଠିତ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବୁଲନ୍ତୁ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍ଥଳୀ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଲି ଏଠି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ କେତେ। ଆମେ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ରିଲ୍ସ କଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏହିପରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଆହୁରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେସ୍ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆହୁରି କିଛି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଆଉ ଇମାମି ପକେଇବି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରତାପୀ ବାଣାସୁର ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରି ତାପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗ ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବାବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏହି ହିସାବରେ ସେଠି ବାବାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୂଜ୍ୟମାନ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବୋଧେ ବାବାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବଣକୁ ଗଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ ଏହିସବୁ ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ସରେ ବଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ତ ଏଇଟା ରିକ୍ସ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଥିରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆଉ ସିଧା। ତ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ସବୁଆଡ଼େ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି ବଣ ଭିତରେ ଏପଟିକି ଯିବା ଦରକାର, ଏଇପଟିକି ଯିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏମିତି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେନି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ରହିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ମୋ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଆଗେଇ ଚାଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ସେତେ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା। ତ ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପୋଖରୀଟା ଅଛି ତା ପାଖରେ ବି ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପୋଖରୀଟା କହିବାକୁ ଗଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିନାହୁଁ, କେବେ ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରର। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବୁଲି ଆସିକି ଏବେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଅଛୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଖାଉଛି, ଏମିତି।